tuli sa una, kuan gyud na siya covenant gyud na aron ka mahiusa sa usa ka lawas, usa ka katawhan sa Israel. Pero pag abot ni Testament, pag abot ni Kristo, giwagtang na mong tuli nga mao ang makahiusa ka sa usa ka katawhan sa Dios, kundi pinaagi nagbautismo. Dati ba city? Ingon ko nimo Jerwin nga naka-akusar ko nimo kay imong panudlo dili maong panudlo sa Seventh-day Adventist. Daghang kay mga libro sa Seventh-day Adventist nga ang bagong tuli mao nang pagbunyag bautismo. What? Asa na unsa naman ka dili naman ka siguro. Asa ba? Tagay daw para sa ano na, bro. Asa na mo mabasa, bro? Daghang pipi na, daghang mga libro diya nga Kaya lagi ko, ayaw ingon nga ako sa maging ginoo sa imo nga o sa tanawa na sa Seventh-day Adventist pasultihan gud na sa Seventh-day Adventist pagtulunan kay iba di na mo uyon nimo mas mauyon pa nagsimbang Katoliko kana imong gisulti karon dili na musukuan si mo oy kana gusto mga ba kay ya kasugan ko nimo ningon ka pareho to panudlo nimo ni akusar ko nimo ngano man ikaw nakakita ka sa langit kay matod nitong termino na tong kanang dialog diingon ka nakakita na ka sa langit nakakita ka sa mga santos dito tanawa ko na wala man sa Seventh-day Adventist ikaw rin nakita ang mga Seventh-day Adventist wala mao man ni termino na to bisag ato to i-replay pangitaon ako tong video ha amo ta sa kanakuha bro isa ba ayok tipas-tipas sa ba ako ay klaro sa ba mahadlok man ang content sa mangunay mo bro imo layo na una bro abi nimo bro wala jud ko nagukod sa content bro paminaw ha ako ay klaro ha nagakusap ka sa kuha nga gilapas namo ang gilapas nako ang among paglunan may tungod sa gitawag dili gilapas namo gilapas sa ba nga panundon sa Adventist kay dili na maon sa ginako lagi ningon lagi ka nga gilapas nako ang among pagtulunan kay ningon ka nga sa among pagtulunan daw ang tuli bautismo di ba mo may gingon nimo karon taga ko ebidensya na mo na itudlo sa mua nga ang tuli bautismo o tagay ko pareho tagaan kag ebidensya di ba sumala na mo sa Biblia kana din Kolosas 11:12 dili ka kasabot ana o kanang Galacia 3:27 excuse me bro ha wala ko nakuha o ko nangutana nga tagay ko sa Biblia ang akong gingon kay giakusaran ko nimo nga nilapas ko sa among pagtulunan tagay ko sa among pagtulunan nga nilapas ko sa among pagtulunan may tungod anang tuli nga nahimo nagbautismo tagay ko paliw sa pastor nimo mangutana sayo ibig sabihin palaban ka sa among pastor ni nagakusar ka sa kuha dili kaya yung pastor nanudlo nanudlo yung pastor nga ang bagong pagtulog sige kinsa nga pastor ningon ka nga ang among pastor nanudlo may tungod na ng tuli nga mao ang bautismo tagay ko pastor nanudlo ana kinsa man pa ngayong pastor wala gyud kabasa da sa Biblia nga ang bagong pagtuli ang bagong pagtuli mao nang pagbautismo diya sa pagka-Kristiyano excuse me bro ayaw lang sige akusar kagaay og proiba magkinsa nga pastor wag pero sige ka akusar mahimo kang pagkakon nagpasangil dagan kay ako sa siya nagingon man kaw nga naman kay pastor ito antil sa nga pastor kanang na manibog kinsa nga pastor palihog kung sakto ka wala ko na ingon kinsa nga pastor ingon ko patudlo kasi inyong pastor kay ang pastor nakabasa siya sa Galacia 3:27 nakabasa po na inyong pastor sa Kolosas 1:11 Sato pa nagpataka di nga inyong pastor wa ka di kay balo naunsa na may naon ni ron lagi kung dili mo muuyon ana sato pa mo sa bot yung pastor wala ka basa sa Kolosas 1:11 Galacia 3:17 itatay po sa badlunga po na pagluwin katubitang sa una katubitang debate bitaw minsi ka ingon sa kuha tubaga bro pero wala nimo gibadlo sa tatay nga gasigi lagi ang tatay sa pasapaw ng tatay kinsa nga pastor lagi kinsa pastor ay pagpataka bro ayaw pagpataka wa ko nilapas ang sunod man ka mo sa napulo sugo nagpataka ng istorya ka na upapit maulawan ka lagi ni ingon sunod man ka mo sa pulo kasugo sa Ginoo yang anong naaman sa pulo kasugo nga ayaw ko nung sige man sa pasapaw tatay tuwan kay kung sibutuan mo na resulta sa mga tao nga magpataka lang istorya dapat wala sa kana ba may una sige mga tatay pastor nga imong matulog
Naunsa Utana man kung tatay. tao. Jerwin, mangutana ko ni Sige, tatay ko, Pastor. Jerwin. Ignace, bro, Ignace tatay bro. Pwede Dili ka ako. pastor. O, tubagala sa Ayaw bro. ko pangutan tubagda. Ha? Pwede ka mangutan sa ako, tubagaon sa natin sa pastor. Oh. Pwede naman Sige, i-report Pastor. bro. Pwede naman Wow. i-report Pwede bro. ka pastor. Una na kong giingon ko kanina, Kinsa nga Nga. pastor lagi. ayaw ka na Kaya istorya. sa mananapa. Kinsa lagi nga pastor. Tubaga, Di eh. ba ka nasapaw-sapaw? Pastor. Pwede man ko naman naman i-report bro. Ano yung mga posisyon ba? Kung kinsa nga pastor na, pwede naman na-i-report. Kinsa lagi nga pastor. Kinsa na siya. Kauguma na si tatay sa tubig. Kinsa nga pastor. Oh, Kay sige, magtubig. yaw-yaw. Ikaw dapat mo inom. Sige naman yaw Kinsa nga tatay. pastor. Jangan ra matuwa na kasi because ka tao ra. Oh, Nagingong ka ang inyong pastor, nagkilon. Oh. Kinsa nga pastor. Ay, si karon. tatay. 这里属吗？哼。